Abika doni ɲɔgɔnna wɛrɛ la tuguni. Anw ka Mali Haut Conseil président, groupement des leaders musulmans président. Aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ. U ka m'u yɛrɛ kɔlɔsi. Jamana in de hinɛ kan k'a minɛ. Kan de bolo bisilen don Mali kan na. Wallahi ninakili jalen don. Ni fɛrɛ ma kɛ ka Mali bɔ bolo la, n'a y'a tɔ coro. A ma ɲi dɛ. Jama min bɛ Ansar la, n'aw ye nin kɛ, karamɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɛɛ maîtriser. Ne tɛ fɛ ka kuma jɛya nin kan. Wari tɛ mɔgɔw, nin y'a filanan ye. Ala k'an bɛ sababa. Ka karamɔgɔ bɛɛ fo kɛnɛ in kan. Ne wajulukɛ yɔrɔ tɛ, n y'o fɔ. An faw folen kɔfɛ. Ani an kɔrɔw folen kɔfɛ. Kabila ni du folen kɔfɛ. Ka karamɔgɔw bɛɛ fo. Minnu nana ka kuma kabi Sufi Bilal, Baba Diallo, Ustaz Jawara bi kɛnɛ kan. An ka IJMA président Alhaji Sheikh Makiba ani Sheikh Nyamasunu, Sheikh Kureish, Bolibana Almami, Jaruma, ana ka Naibu Sise, ani ka fara an ka Wolofɔ bugu Almami kan, Alhaji Umar Tal Bonaw. Hali bi u kɔrɔkɛ don walima u fa don, Sheikh Ahmad Tal, a taara Sangafo la. A bɔra Ɲɔrɔ a taara Sangafo la su. Ablaye, jɔn de bɛ se k'a fɔ ko mun ni mun bɛ karamɔgɔw ci? Mun n'o bɛɛ n'i ka sira don, mais ni sira in bɛɛ bɛ mun dɔ nɔfɛ ko an ka alijinɛ sɔrɔ. O kiiri ka nɔgɔ Ala bolo. Alijinɛ ɲininaw ka kiiri o ka nɔgɔ Ala bolo kojugu. Mɔgɔ min ko la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah ka seli ka su k'i jogo dilan, o dɔ dontɔ jahanama kɔnɔ a bɛ gɛlɛya. Hali ni taabolo ni taafɔw ma kɛ kelen ye. O la an bɛ Sheikh Mufti fana fo ni kɛnɛ kan. Ka an ka karamɔgɔ fo, Sheikh Umar Kulubali Faruk. Olu n'anw bɛɛ génération kelen. Ale ani Sheikh Banjugu Dumbiya. Bɛɛ dalilu ye sa dɛ, foyi tɛ yen. Tellement faamu. Wa foyi tɛ kɛ yen fɛnɛ. Nin bɛɛ karamɔgɔ ye Seydi Siriki Usumani Madani Hayidara ye. Ayi, o Kulubali ye dɛ. O ye tiɲɛ ye. A y'a daminɛ wa a y'a kɛ. Ninnu bɛɛ karamɔgɔ y'ale ye. Diinɛ sira kan, wajulu sira kan. Ni Ala ye mɔgɔ bonya ka ban, mɔgɔ se k'i dɔgɔya. O de la ne tun bɛ fɛ ka foli kɛ dɔrɔn, diyagoya kun don. N'o tɛ ne yɛrɛ kun tɛ foyi fɔ, mais u ko n ka foli kɛ depuis daminɛ fo sisan ko mɔgɔw kan ka fo. Mɔgɔw ye nin kɛ trop fo ka s'a dan na. Balimaw, teri siraw, sigiɲɔgɔn siraw. Su in na yɛrɛ jama bɔcogo kana wajulukɛyɔrɔ la u bɛ wasa kɛ. Ala k'aw bɛɛ sara. Ala k'an bɛɛ sara. Sara in nana kɛ dɔwɛrɛ ye, Ala ka alijinɛ k'an bɛɛ sara. Sheikh Abu Ja'far Jabate u bɛ k'ale yira n na. Bon ale ye ne yɛrɛ de ye. Siga b'a la, Jabate choix la o de ye Ahlul Beyti. Donc hali ne tun b'ale fo, ale bɛ yen nka ale ye ne. An kɔrɔkɛ Mugufa a bi yan, Mugufa Hayidara bi yan, ani an karamɔgɔ Seydi Sheikh Seydi Diallo, Alhaji Maliki si tɔgɔma, bɛɛ de bi yan wa bɛɛ nana. Ala ka bɛɛ sara. Halisa an ka keleya Ala k'a banba. Ni Mali dɔnnibaaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma, karamɔgɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma, o cɛ tɛ Mali dugukolo ka politiki mɔgɔ la.
o tɛ Mali faama sira dɔ la min bɛ se ka dangari silamɛya la walima ko a bɛ se ka dangari Mali la ni karamɔgɔw bolo dira ɲɔgɔn ma o tuma o de ye wajibi Ala k'a to an bolo ka di ɲɔgɔn ma an fa bi yan n'o ye an ka alimami ye Sheikh Seyid Bala Mina Haidara ani ka fara an fa Midi Haidara ani an fa Bamu an fa Iliyasu ni ɲinɛna min tɔgɔ ko ka yafa ani an fa Yakuba nin bɛɛ bi yan donc Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Ala k'an sara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Antum kuma janya an karamɔgɔ maaw kɔrɔtɔlen don k'an karamɔgɔ lamɛn Sheikh Umar Kulibali Al-Farouq. Qu'est-ce qu'il y a au moins ça? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? من شر الشيطان اللعين الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين آمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرو أمي كانوا فولين يشي هذا الباب بما. ما سيا يرسيا. تلا مسولا دمسنا فنا ما قربك. أمي بيفو. Ni kanu foli ke bɛɛ fo ni kelenya foli yan foyi tɛ kanu ani kelenya min na k'an ka maabaw kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔw an faw an mɔkɛ wa n'an ka seku an b'u fo k'u barikada an karamɔgɔ an'an ka ɲɛma an'an ka sirifikɛ Seyid Sherif Usman Madana Haidara Ambi a kɛrɛnkɛrɛnni foli dan foyi tɛ a bonya na an yɔrɔ Moro ale ye tile de ni tile bɔra ka ban yelen tɔw bɛ faga de o la an bɛ an karamɔgɔ fo a n'an ka ɲɛmaa ka barikada sigi in sababu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an balimakɛ min sababu la Seyid Mohamed Baya Haidara n'o ye Sɔgɔla Haidara ye Zulfakar an bɛ a fo k'a barikada kuma donso b'a fɔ yanni i ka ɲaga fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo o de ka bon o la an bɛ an karamɔgɔ fo k'a barikada karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ kanu foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma waati n'a cogo kama an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma n'o tɛ Ala b'a dɔn bɛɛ bonya bɛ an yɔrɔ an karamɔgɔ ani an balimakɛ ani an kanuɲɔgɔn Elhaji Banjugu Dunbiya an bɛ a fo k'a barikada ka ɲini Ala fɛ sigi in Ala k'an bɛɛ sara k'a la alijinɛ ye Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔlala rasuli an bamuso an bɛ dugawu k'a ye ni hakililatigɛ ye min yera an fɛ k'a minɛ janaza don na ka n'a bila bi la o bɛ wasa kɛ kɛnɛ kan hali maa min ma kalan n'i ti kodɔn
fe hakemi yera nimbani na abe hakilima be jigi sigi ka fo kuba do be an musoro bayne alache sabu ala sona fe hakemi farala nyogonga alekani goyin sababula ala to ka kwanza ambani na ala fe ala ka dawro nema ya rabbi ala ka fara mogoto jonka ni jurumu yara ne ala ce ala mo ya fara ni jurumu yara ne ala ka jonce ala mo tara ako ala ka barka do anula ako ala kana jubiya shi sanula ala ko ka ala ya bonya kama ala ko ka kira jace horoma kama sallallahu rasuli wala muru kuma kan no faruku bolo ya shuina kosbe ambi takuriya kile dama defo ka mikro bla ningene yin wasara wajuli kada kuncha mambaka ala sona karamogo hake min temanaya ani karamogo hake min biya mali kono ya nunu ye mali kene kilenga uye mali ko kilena wo ye mali nyogon fe mana olu yele wasara wajuli ani blasirali ye kodona ani famutigi berajili o ko fe mi ya be sababu ya o ye sayadi ala kira ko kefa bil mauti wa izan saya wasara wajulu fe saya wasara wajuli saya wasara wajuli ola abi ansigi bo kaya ambe ka miri ka tashi amba muso ya ko mina no togo saya $2 ko ambera jele satodi $2 dugukolo bina ambe mara iba fo ya amba muso ya mara chumina ulo be min jago ya anka ode ala nye siranye ane ala ka dawn bonyeni ane ala ko chumina ka angle usira jele ka mbadeu ni nyene moy togo de ko wati ni ngeyoro ay farku lamme wa jamu yin taraki tuy ma ma soro dana jema wallahi ika bokara fudi ula banga ngamiri katashi ni sayai o kan waju ka tuanga mbolo bojie dinyala ana ala kotala ala ko tugo mi ka angle usra jeleka alhamdulillah kono njele akumadu shola ay bara bakke siga foi tala ala ka belebele do sobo ala bisonga kubo karaba aka bonyalew ne Allahu akbar amidu go kai ala ka labango nyumati anama amin ala ka do anani jugu ya beche amin ala ka na jugu ya shi sanala amin ala ko ke kira bonye kama amin sallallahu alaihi wasallam beni kilenyani donda kileveni boda kileve nyenamaya here sirledo odela tanke na mabe amogo be mina here la nema na lafiya la ati soro abada ola ni gene aba be waju ni be ani kilenyani nyo amine donda kileve ani boda kileve fongo nyo ya chama bi mi no fe ode je na tai ni duskun na tarajiya na kaba amanu gombli o ki bulubo ma wara no fe kwale no bi do dakile ve ka bo dakile ve nga wala muro ala ka bunyo ya tiga kono fedi odo faruku aya kila ka joni nyogonje chugo ya la mi ale ala yereja eni mi kaka mashi setala ala de ya jima nere ni min kaka mashi setala ala de yodnema eke kele fe ne ke efe eni ne ka beka do dakele ve ka bo dakele ve o ti foi chi eni ne ka sondala ala yimi ndama shetane alema ne yoro de famu ode kama kuna kwera bonye be kofe kaka bonye chie kaka farala bonfe ni jume ala ya bonye ka joro badama fo meleke onyemaya
ale de b'u kala ala bato cogo kɛcogo la mais ala ye jɔn wɛrɛ bonya k'o kɔfɔ ale ye k'a k'o bonya ko ale ala ka bonyalen don k'a sɔrɔ bonya min dira ale ma ala fɛ ale ma ala da a tɛ se k'a diyagoya ala y'a kanu n'a ye de k'a d'a ma nin ye kumaba de ye mɔrɔ n bɛ fɛ k'a faamu ne nin faamuna silamɛw fɛ walahi an ti dɛsɛ ka bɛn an ti dɛsɛ ka ɲɔgɔn kanu wa an ti dɛsɛ ka don da kelen fɛ an ti dɛsɛ ka bɔ da kelen fɛ setanɛ ala y'a bonya mais bonya min dira ma ala fɛ ale yɛrɛ ka wajibi tɛ ala kan ko wajibi don ala k'a d'a ma o tuma na fo bɛɛ k'a dɔn mɔrɔ ala ye min di e ma o ye ala yɛrɛ ka kanu de ye kɛ kɛ e ye i ka cɛya tɛ i ka dɔnni tɛ wa i ka foyi nɔ tɛ sabu e bɛ jɔyɔrɔ min na nin n'i bolo i ka dɔnni de don i ka cɛya don wali i ka alabato de nɔ don dɔ i tɛ yen ɲɔgɔn 120 kɛ ala ye min d'i ma ala m'a bɔɲɔgɔnko di o ma ala y'i kanu n'a ye k'a d'i ma i ka diyagoya ti ala kan wa i tɛ se ka ala forcer foyi la o la ni ala ye dɔ wɛrɛ kanu ni fɛn wɛrɛ ye k'o d'o ma mɔrɔ o gan b'o e la n'o ma bɛn i ma i bɛ ko de dɔn n'o tɛ a dira e ma k'a sɔrɔ e mɛ ala diyagoya wa e ka diyagoya ti ala kan ni ala ye bonya a seginna ka maa wɛrɛ bonya e k'o ti bɛn e ma i kɛra kodɔnbali ye dɛ mɔrɔ setanɛ filila ya de a ma se k'a faamu ko ala ka ko y'a yɛrɛ sago ye a y'a yɛrɛ bonya a ma sɔn ka sujudu kɛ adama ye o de y'a ka bonya tiɲɛ k'a gon ka bɔ ala ka hinɛ bɛɛ la o la karamɔgɔw k'a faamu bonya ninnu ye ala tigɛ kɔnɔfɛn de a kɛn bɛ k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya la min y'a ja bɛɛ ni ɲɔgɔn kanu ni don da kelen fɛ ni bɔ da kelen fɛ o ti foyi tiɲɛ karamɔgɔ si ka bonya la fo n'a ye min fara mɔrɔ alhamdulillah maa o maa bi yan su in na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara walahi a ma se ka musokɔrɔba in a bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ hali da ni jama in kɛ nisɔndiya ɲɔgɔn kanu ani bɛɛ min jira la ni jama in na su in na walahi o kama ala b'o ka hinɛ ye an bamuso in y'a ka bolo o la hɛrɛ bɛɛ bi bɛɛ de nɔfɛ nɛɛma bɛɛ bi bɛɛ de nɔfɛ wa bonya bɛɛ a bɛɛ bi bɛɛ de nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ sabati an ka jamana kɔnɔ fitinɛ ni balaw minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala m'a banna ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔli ala rasuli o la muru a b'an bɛɛ kan an ka miiri kɛ taasi ni saya ye ala ko cogo min an k'an tilen o sira kan ko don dɔ la nin ko in bɛɛ bɛna ban don dɔ la nin ko in bɛɛ bɛna ban a kɛra masaya ye o a kɛra dɔnnibaa ye o a kɛra nafolotigi ye o diɲɛ bonya o bonya ni ɲagakɛn b'a la don dɔ la muru a bɛɛ bɛna ban a bɛ laban kaburuden kɔnɔna de la ni yen ɲɛna i ka ɲɛnama ye kun ɲɛ mɛ ni yen tiɲɛna i bɛ nimisa ko munna i na muru ala kɛra cira ko diɲɛ bɛɛ ka lafiya tuma bɛɛ an b'o fɔ a ye silamɛya nana de ko an ka balo hɛrɛ la an ka sa hɛrɛ la lahara k'ani jinɛ sɔrɔ ala ko kira ci kun na ko a y'a ci hinɛ de kama danfɛn bɛɛ danfɛn bɛɛ bɛ hinɛ sɔrɔ kira ka cili la ni jumɛn ye kira nana ni jogoba min ye o minɛli ka baara kɛ n'a ye o de b'a to a nali bɛ kɛ hinɛ ye ani hɛrɛ danfɛn bɛɛ kira yɛrɛ y'o fɔ boyistu ne o tammima makarima al-akhlaq ne Muhamadu cira ka na diɲɛ kɔnɔ jogow de dilanni kan mais silamɛw
Nanya anya dele kala jelike. Allah Akbar. Ni jogo tienti flaye. Kelemi mali kono ya bide. Asagula faruku. Ni jogo tuya te flaye. Naam. Kelemi mali kono ya bide. Hanna ya sura yoroni fomandi. Allah Akbar. Mais ya eti sigi yoroi. Nan sigira wajibi do kafo. Bamako ya bi. Ay faruku lame. Jogo bi hali dabi malo ya kafo. Ali dabi malo ya kafo. Naam. Ola awne kwanye islamai. Anwami ala fe. Wami kira fe. Wami kira no fe. Kishin nama bama. Kira ko alima na foi kama. Fo jogo kilani. Ola nanga islamai kara chiye. Anga kira no fe tuku kara chiye. Kira nana jogo min kama ere bolo la jogo ba min ka. Abija ko ya anka anga sabati o jogo nyuma ya sirade. Ko ya kunu. Muso pantalon tigi an faw bi an karamɔgɔw bi olu y'a seere ka pantalon don i la Bamakɔ yan ka bɔ sirifilakaw bi olu ye yan dugulenw ye n'i bɔra n'a ye ka mɛtiri 10 taama wallahi a bɛ fara ka bɔ i la i ɲɛjima jolima de bɛ don i fa ka so ko sabu i ye fɛn jira min ti bɛn danbe la a ti bɛn hɔrɔnya mais bi Bamakɔ yan an faw ka hakɛ to musow langolo de bi défilé ka goutorandaw la hali sisan n'i bɔra i bɛ fɛn ye hɔrɔn di ɲɛ ti fɛ kɛ min o la an k'a dɔn kow laban ye kaburu kɔnɔna de ka miiri kɛ taasi k'a fɔ nin ko in jara cogo o cogo n'o ye diɲɛ don dɔ la a bɛ ban ala ko cogo min hali n'o ka gwɛlɛn an k'an ɲɛsin o ma an ka hɛrɛ bi o de la o la ne bɛ kuma kun ala surunya yan k'a sabu kɛ an faw bɛ yan an karamɔgɔw bɛ yan n'olu bɛ kɛnɛ min ka kaban o kɛnɛ wasara waaju ye ka ɲini ala fɛ an bamuso ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala k'a kɔ barika ala k'a fara makoto jɔnw kan ala k'o kɛ alaya kama ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasul an bɛ an karamɔgɔ fo Sheikh Omar Kulibali Faruku maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔ fo Sheikh Omar Kulibali an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ k'an karamɔgɔ fo Sheikh Omar Kulibali Faruku a bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na ala ka baara la diɲɛ ɲɛ b'a la an bɛ Alahu Taala de sidiya ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an ni a ma an bɛ an ka sirifukɛ bisimila Sheikh Mustafa Haidara ka bisimila kɛnɛ kɔnɔ a tun ka d'an ye an karamɔgɔ a Seyid Ashirif Usman Madani Haidara a ka to an fɛ fo kɛnɛ in kuncɛyɔrɔ la a yɛrɛ fana tun y'o de fɔ an ɲɛna nka maaya ye hakili ye a ka kɛnɛ don a ka da don nka an yɛrɛ ɲɛ b'a la sɛgɛn b'a kan nin waati na an bɔra mawuludu baaraw la kow ka ca dunanw b'a kɔ don o don a bɛ taa ka seginw na an t'a fɛ k'a minɛ ka waati jan kɛ n'a ye a tun ka d'an ye o yɛrɛ tun y'o de laɲini k'a ka to yan fo waati laban na nka an yɛrɛ de b'a ɲini a fɛ ka dakuruɲa 2 di a ma an bɛ sira di ale ma ale ka t'i lafiya nka an tɔw bɛ to yan an karamɔgɔ caman fana bɛ yan nɔ karamɔgɔw bɛ ka na hali bi ni an kɔni bɛ yan nɔ fo ala ka waati min nɔgɔya an ye o la an bɛ kuma di an karamɔgɔ ma a Seyid Ashirif Usman Madani Haidara an bɛ segin k'a fɔ a ye ko kura a bisimila a yɛrɛ ka da la ka fɔ ale de kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bisimila nin kɛnɛ ye a ka wasa kɛnɛ don ye san bi caman a bɛ kɛlɛ la fɛn bɛɛ lajɛ silamɛw ka bɛn silamɛw ka bɛn an filɛ o kɛnɛ dɔ kan nin ye sirifukɛ ka wasa kɛnɛ dɔ ye a Seyid Ashirif Usman Madani Haidara i b'i ka kunnawolo kɛnɛ dɔ kan a Seyid Ashirif Usman Madani Haidara i b'i ka wasa kɛnɛ dɔ kan
i dɔgɔninw ni denw n'i ka kalandenw kelen do k'i lamini u bɔra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan k'a kɔrɔta k'a yira diɲɛman na duwawu kɛ nin tɛgɛminɛ min kɛra nin ye nin ka kɛ nukutatu intilaki kura ye nin ka kɛ point de départ kura ye jamana in kɔnɔ nin ka kɛ jamana in problème bannen wa an b'a dɔn ni e y'a duwawu kɛ a bɛ jaabi i ma deli k'a duwawu dabila ko i ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ɲini de ni sɛgɛn bɛ surukɛ kan bi ni jɔrɔ b'a la bi ni haminako b'a la bi jamana in ka lafiya o de y'a ka hami n'a ka jɔrɔ o de kelen k'a bali ka sunɔgɔ de Seyida Sheikh Ousmane Nourel Haidara تفضل مشكورا معززا وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aslamu ala folen ko an solle ko an kira bana so dun sanimon ka an ba ma folin yesin na baka bema suina fol de bi ne bolo kuma jan ne bolo gatala nyo fo ma kuma bela ngana tiya ka kusan ngana yayi gatala Allah ni ngana ubi bolo o ko si yara ka ken ngana yayi gatala el afradu zaila kelen gele bi ban min bɛ to o de ye caman ye o la ni mɔgɔ ko ne bankuma dɔnnen don dan bɛ ne na n'i ko an dɔ bɛ ban ka dɔ to o la an ka musokɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye ka fara an ka cɛkɔrɔba kan ani susanman bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma ala ka dɔ jidi u ka nɛɛmaw kan ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye nin bɛ kira ka hadisa kelen dɔrɔn de fɔ an ye su ala kan mɛ su ala tɛ ala kira de ko sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu aljannata sayyi'u milka maa o maa ye mara jugu kɛ hali n'i selila ka sun n'i ye mara jugu kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ an bɛ mara kɛnɛ de kan ni sɔɔla bangebaaw tun y'a lamara comme bangebaa caman b'a denw lamara bi cogo min na faneni baneni na an kun tɛ nin kɛnɛ in sigi dɛ mana nin kɛnɛ in bonya bɛ segin taabaa yɛrɛw de ma u ye yiri minnu turu ka ji k'u kan n'olu falenna n'i ye fu to i kɔ i ti foyi sɔrɔ i ɲɛ fu kɔ wa foyi t'i sɔrɔ i fu kɔ o la ni sirifilakaw ye su in ta an ka musokɔrɔba ye ani banbaatɔ ye a ka kan sabu u y'a dilan ka taa ala y'o de fɔ suratu yasin kɔnɔ naktub ma qaddamu wa atharahum u ye min kɛ ka taa ni ala b'o sɛbɛn u nɔw n b'u nɔw sɛbɛn tafsiri caman b'a la nka belebeleba i ye min kɛ ani i ye nɔ min to mɔgɔ min taara k'a denw to bɔlɔn fɛ tigɛ ka jan ni walimuso tigɛ la u ka jurumu o jurumu ala b'o ɲɔgɔnna di su ma kaburu kɔnɔ ka tila k'u ta dafalen du yɛrɛ ma diɲɛ na ye wa asara u nɔ n'i ye nɔ jugu to o de bɛ taama i kɔfɛ yan o de b'i sɔrɔ yen n'i ye nɔ ɲuman to taama bɛ k'o de kan i kɔfɛ yan o de b'i sɔrɔ yen an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan an bɛ sɔn la fo ka baara kɛ ɲɔgɔn fo k'a kanu ɲɔgɔn bɛɛ fo u ye nin baara in min kɛ
u ye su sara n'u ka baara ye n'i ye min kɛ o ɲɔgɔnna bɛ k'i yɛrɛ de n'i ye juru min don o de bɛ sara i ye an b'u fo ka dugawu k'u ye o kɔfɛ n bɛ dugawu kɛ n balimamusow ye siri fila balimamuso bɛɛ ani an ba bɛɛ u ye kanu ni bonya min ɲɛsin u balimakɛ la n'u den na u sara bɛ Ala bolo a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye ɲuman k'i ye n'i ɲinɛna n'i ma se ka mɔgɔw barika da hali i tɛ se ka Ala barika da an b'a fɔ siri filakaw ma k'u Hayidara u ni ce u ka kunu na u ni ce u ka bi na an b'a ɲini an balimaw fɛ suala ni an balima n'an kanuɲɔgɔn bɛɛ mɔgɔw kana dimi Hayidara kama a kana dimi a kana dimi a kana dimi a kana tɔɔrɔ mɔgɔ fo an ka da fɛn dɔ de la kabakolo min b'an kunna bilahi tigi b'a la an filɛ dugukolo min ka tigi b'a la tigi b'a la dɛ Ala bɛ yen o la jɔn bɛ fɛn o fɛn labɛn a bɛɛ bɛ labɛn setigi ɲɛna a bɛɛ bɛ kɛ Ala ka se kɔnɔ an ka ko kalifa Ala ma dɔrɔn n'an y'a kalifa Ala ma Ala tɛ tiɲɛnikɛla to yen fiyewu bin kɛra maa o maa kan n'i tɔɲɔna Ala t'a tigiw faa fiyewu n'a m'u halakiya k'u ka du ci ka tila ka t'u laban jahanɛmɛ kɔnɔ sabali a ye sabali sabali dama don an bɛ jamanaden kɔnɔ an t'a dɔn jamana jumɛn don mais a bɛ wajibiya an kan anw minnu ko an b'an faso fɛ ne b'o fɔ karamɔgɔw ye don o don mukadamu ni khalifa minnu biri bɛ zawiyaw kɔnɔ u bɛ fifa ka te min ka sogo ɲimi wa a ye bɔ dɛ a ye bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Alakira ka diinɛ an k'a dɛmɛ nkalon kumatɔ o bɛ se tiɲɛ da de ne la dɛ nkalon kumata a bɛ se tiɲɛ da de ne la anw ye min kalan an ka jamana n'Ala y'i kɛ yɔrɔ min mɔgɔ ye o kanu o bɛ limaniya yira maa o maa t'a faso fɛ hali n'i bɛ seli kafiri o la an b'a fɔ an bɛ segin a kan faama ta tɛ Mali ye politiki mɔgɔ ta tɛ Mali ye silamɛ ta tɛ Mali ye chrétien ta tɛ Mali ye maliyɛnw de ta ye Mali ye o la dɔ tɛ se ka dɔ bagabaga k'a k'a ta ye k'a bɛ dɔ sen bɔ a la la an b'a lajɛ de an faso bɛ jɔ cogo min hɛrɛ bɛ don a kɔnɔ cogo min a ka kan n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ nin jamana ye a bɛ sabati cɛnnikɛla kɔ bɛ bɔ so kɔ bɛ bɔ hasidi kɔ bɛ bɔ minnu bɛ fɛ ka faso in bolo fila dun Ala b'u bolo fila tigɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan o sariti n'an farala ɲɔgɔn kan don dɛ a daminɛna mais n'an farala ni jugu ko a b'aw mara hakilila fɔlɔ min b'a la ko farik tasud ne bɛ fɛ ka se mɔgɔw la ko i k'u fara fɔlɔ k'u kɔ don ɲɔgɔn ma ko i bɛ s'u la peut-être 95% musulmans silamɛya tɛ se ka dɔgɔya jamana in kɔnɔ yan silamɛya tɛ se ka dɔgɔya jamana in kɔnɔ silamɛw yɛrɛ tɛ se ka dɔgɔya yan mais ni a hakililaw ye n'a banna ɲɔgɔn na n'Ala y'aw labila a tɛ se dɛ o de la jamana in an k'an jija k'a kɔlɔsi janfa minnu bɛ sen na a bɛɛ bɔyɔrɔw dɔnnen don mais an ye Ala bila a bɛɛ ɲɛfɛ a bɛɛ bɔyɔrɔw dɔnnen don mais ne b'o fɔ n ti tamaki n b'o de fɔ aw ye karamɔgɔ fo i ka ku ni yɛrɛ ye ka ku ni Ala ye n'o ma kɛ i kuma bɛ ko yan o de la n'aw bɛ kuma yan an wasolen bɛ kuma u b'a fɛ waso kuma ye waso kuma tɛ an y'a yira de anw m'an ka diinɛ feere an b'an ka dignité feere faama si ma n b'a fɔ n bɛ se ka kabini Ala k'an da Mali k'a ta Mali président fɔlɔ la fɔ bi
a y'a bɛɛ ɲininka ko Hayidara ka deli sera a ma don jumɛn ko a y'a dɛmɛ nin fɛn n'u y'a fɔ n ti wajuli kɛ bilahi m'a fɔ faama ma ɲumankɛ ye dɛ fitiriwale ye kafiri ye m'a fɔ faama ma ɲumankɛ mais kabini Ala ka n da ne ka deli ma s'u ma foyi la fo n'a kɛra fantan tɔɲɔlen minnu bɛ se ma don o don bɛ se n'olu y'u ma hali u ti fɛ ka ne ye mais ne kungo tɛ dɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔna n'u sera an ma an bɛ taa yir'u la ninnu tɔɲɔna a y'u dɛmɛ mais ne yɛrɛ ka personnel kungo faama kelen k'a fɔ dɔrɔn n ti wajuli kɛ bilen wala anw t'an faso to mɔgɔ si bolo i k'a ci an bɛ se min na an b'a kɛ n'an tɛ sera yɔrɔ min na Ala b'a dɔn an y'an seko kɛ Mali a bɛna hɛrɛ sɔrɔ parce que Ala sɔnna Mali bɛɛ bɛ mawuludu kɛ ma diinɛ bolofara si tɛ Mali kɔnɔ bi min ti mawuludu kɛ a tɛ a bɛ tu jɔn ale m'a faamu o ale ye dɔw tɔgɔ fɔ u b'a kɛ olu bɛ min kɛ Ala t'o kɛ yanni olu bɛ mawuludu daminɛ anw ye olu bɛ mawuludu daminɛ anw ye olu de b'an sɔmi ko mawuludu surunya i ko fɛn min ye haramu ye a man ɲi bidaa don i t'a to yen wa mais n'a sera ka ban e de bɛ tɔw wele ko wa mawuludu setɔ filɛ o ye mawuludukɛla ye o bɛ mawuludukɛlaw ɲɛ Bilali taara ko dɔn kan n'olu ma o wale y'a cɛsiri ka dɔn kɛ kunga k'u bɛ ne de tɔgɔ fɔ u ka n'ale ma o u ka ne maa si ma u ka bɛ Hayidara de ma ni ko bɔra Ala ko la n'a kɛra mɔgɔ ko ye dɔrɔn setanɛ de bɛ na o de la misiri caman bɛ yan ka juma seli a kɔnɔ ani ka seli Abu Lahabi siyɔrɔ la a bɛɛ ka taa n bɛ ka min fɔ n fɛ hakili k'a faamu misiri ye Ala ka so de mais ni Ala ka so yɛrɛ ɲinɛna Ala kɔ pewu alimami bi mɔgɔ dɔ de ta k'a ka juma kutuba bɛɛ k'o kan fo hali naloma minnu bɛ misiri kɔnɔ o b'a dɔn an ka alimami ni Ala tɛ bilen ani karisa bilen bon a bɛ ne kabakoya suna bɛɛ kɛli tɛ wajibi mais maa o maa mana Alakira ka suna kelen nangari i kafiriyara n'i m'a kɛ tɛ dɛ k'i boosi bila o ye suna ye mais n'i boosi di n'i m'a fɔ boosi bila ye haramu ye suna bɛɛ tɛ se ka kɛ o Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma nin kurusi in don ayi a bɛ taafe de siri kira tun bɛ taafe de siri mais an yɛrɛ ka taafe siri bɛ ka kira ladege o suna ye o mais an si ma sɔn o ma parce que n'i y'a siri o ko fa wulila cɛ u ye Alakira ka suna bi mais u jalakilen tɛ parce que suna bɛɛ tɛ se ka kɛ mais suna min n'u y'o nangari ka Alakira yɛrɛ sɔsɔ k'a yira kira la i tɛ Ala dɔn i tɛ kira ye an bɛ ka jɔrɔ ka Ala deli Ala ka yafu ma Ala ka n'u minɛ n'a ye anw bɛ fɛn o fɛn kɛ nin diinɛ in kɔnɔ m'a fɔ an jogo o b'a ni Ala de cɛ mais diinɛ baara la n'anw ye min kɛ o ladege diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Ala ka dabɛn si tɛ yen kalandenw la hali ni mɛlɛkɛw b'i kunkolo la i tɛ se k'a sɔsɔ maa o maa ye yarali sɔsɔ i kan ka tuubi an bɛ fari kan ka Ala deli ye parce que e kan de yarali ma i kan bɛ Hayidara de ma Hayidara kama e y'i disi da Ala ka kira disi la ka Ala ka kira bɔ silamɛya la k'a bɔ kiraya la Hayidara kama i kafiriyara ko Hayidara ko an ye dɔn kɛ Alakira bangeni na ko dɔn ye haramu ye kumajugu bɛɛ dɔnjugu bɛ yen jago dagalen don mais jagojugu bɛ yen alors Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ kitabu jumɛn na Bukhari y'a dɔn o ye Bukhari yɛrɛ
bonye kuranɛ o ka o Bukhari ta u yɛrɛ Bukhari min ko kuranɛ ni Bukhari de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko mais ko kuranɛ b'a dan ko a bɛ tugu kuranɛ na o t'anw ka kuma ye dɛ olu de y'a fɔ o kuma na tiɲɛna Bukhari tugura kuranɛ na o kuma na a ka o Bukhari a dayɛlɛ dɛ a b'o kɔnɔ dɔnkɛlaw u bɛ ka dunu dɛsi ka dɔnkili da ka kuyu da ka dɔn kɛ alakira muso sallallahu alaihi wasallam Sayida Aisha a nana kira yɔrɔ la a ko na ya dɛ kira ko mun don a ko na ya anw ka kira sɛti a bɛ maa bana ni min kɛra karamɔgɔni ye ni o ye jalamukuni meleke jabate ka hakɛ to walima o ye disani biri a kun na walima ka kɔlɔsini sɔrɔ o bɛ t'i sigi a ka denbaya la k'a nisɔngoya ka dimi a ni maa ma e ye karamɔgɔkɛ salamu aleykum wa aleykum salam c'est-à-dire ka karamɔgɔya kɛ kafiriya yɛrɛ ni n'a bɛna denmisɛnninw b'a fɔ u baw ye e bɔ a bɛna bɛɛ bɛ boli a ye fɛnw fa nin fɛn bɛɛ faga ka boli ka t'u sigi sigi n'i y'i ka denbaya mara ten e ni firawunɛ bɛɛ alakira sallallahu alaihi wasallam mina alakira kisi nɛɛma b'a ma a n'a musow a kun b'a musow de wuli k'u jɔ an b'a Aisha filɛ dɔwɛrɛ filɛ u b'a fɔ ko an ka kurusi kɛ Seyidu Rusuli kiraw kuntigi ni kira laban a n'a musow de bɛ kurusi kɛ an b'a Aisha o kun ma kɔrɔbaya a b'a faamu ten o kun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ a n'o ye kurusi kɛ o y'a sama ka bɔ a la kumana muso bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ k'u gɛɲɛna ka dɔnkili da kira la kira ko nin tɛ baasi ye a y'i muɲu an baw filɛ nin ye n'u lafiyara n'u ye sini sɔrɔ dɔrɔn u bɛ bonya an b'a Aisata bonyana kira y'a nɛgɛ ko ayiwa ko kelen kɛra an ka filanan kɛ ça fait aw dusukun kan ka kɛ cogo dɔ la sisan nin ye Ala ka kira de ye i tɛ foyi ye ko karamɔgɔ jalani o n'a ka kɔlɔsi n'a ka jalamugu de ni siri bɛɛ i b'a dimine de ko a b'a sɛbɛ la ni Ala kira filɛ sallallahu alaihi wasallam a n'a ka famille an b'a Aisata nana jɔ Seyidu Rusuli nana jɔ Jibirila bɛ jigin cɛ min kan muso tɔw ye alibitiri ye u ko hip o y'a sɔrɔ an b'a Aisata bonyana faraw kira y'a da o kumana dɔnkili sumayara kira ko nin bɛ bila dɔ in nɔ aw ka nin sɔsɔ kɛ ni kun ye kira n'a ka famille de ye a n'a ka du bi taa n'a bɛna bɛɛ bɛ content parce que u b'a fɔ an bɛna ɲɛnajɛ mais u ye yɛlɛ yɛrɛ kɛ haramu ye n'i kɛra silamɛ ye dɔrɔn i b'i dimi k'i sigi fo ka t'i sa a faamuna n bɛ fɛ ka min fɔ mawuludukɛla fɔlɔw olu ye dɔn kɛ haramu ye ko Alakira kun ma kala u ka kuma bɛɛ la parce que u ko u ye min fɔ dɔn na a ka gɛlɛn dɛ mais Alakira dɔnkɛlaw natɔ u bɛ ka dunu dɛsi u bɛ ka kuyu da ka dɔn kɛ an b'a Aisata Alakira muso dɔ sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ko na yan kira ko mun don a ko na yan sa kira nana a ko i bolo da kogo la kira y'a bolo da kogo la an b'a Aisata yɛlɛnna k'a kan ka dɔnkilidalaw filɛ u bɛ dɔn kɛ u sera Alakira ka hakɛ la u y'a dɔn kira muso bɛ ka k'u filɛ u y'u jɔ ye ka dunu dɛsi k'a dɛsi a ma ɲɛ kira tilala ka ko a ye don Bukhari Sahihu Bukhari Sahihu Bukhari o kuma na aw ye dɔn haramu ka se nin ma k'a yira ko kira ye dɔnkɛlaw accepté a ka so o kuma na suna ma se k'a kɛ tɛ baasi ye nka n y'a nangari ye kafiriya ye o to yen muso dɔ bɛ yen nin bɛɛ bɛ suna kitabu de la n tɛ ka kitabu si d'i ma an ka suna kitabu kɔ muso dɔ bɛ yen don dɔ la kira sallallahu alaihi wasallam a b'a ka so
misiri kɔnɔ quoi muso in ni dunubara nana ko a bɛ don sahaba minnu bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn na wa nin bɛɛ mun kɛ dunu na muso ko n bɛ taa fɔ kɛ i jɔ u y'a fɛn bɛɛ k'a ka dunu minɛ muso donna muso taara ka taa salamu di kira ma kira ko a kɛra de a ko i taatɔ kɛlɛyɔrɔ la ne de ye n dafali ko ni ala y'i dɛmɛ k'u ye kɛlɛ gaɲe n bɛna dunu dasi ka kuyu da ka dɔnkili da ka n sago kira ko i y'i dafalen a ko awɔ ko i ka dafalen bɔ muso ye sahabaw ɲɔni ka bɔ yen ka taa ka dunubara ta ka n'a dasi kira ye a bɛ kuyu da a b'i sago o tuma na aw ma nin kalan wa a ma kalantɔ a ma faamu o to yen Jaafar Seydina Ali balimakɛ Jaafar ale taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ in sofɛra silamɛ caman sara mais après ala ye Jaafar ɲuman segin kira ma kira sɔrɔ a bɛ Xaybara kɛlɛ la don min na ala y'a dɛmɛ Xaybara minɛna u b'o sigi la dɔrɔn a fɔra kira ye ko Jaafar nana kira ko Jaafar bɛ min Jaafar wulila o yɔrɔ bɛɛ ni kira y'i to ɲɔgɔn kan kira ko Jaafar ma ko shabbahata nabiyyaka khulqan wa khalqan wa khilqan o kɛra min kɛ kira ko a ma a ko i bɔra i ka kira fɛ c'est-à-dire i n'i ka kira bɔra ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛda ni ɲɛda bɔlen don wa an jogo bɔlen don Jaafar ko ne kira ko ɔhɔ a y'a ka jalamugu bɔ a kunna k'a cɛsiri sahabaw ye tigɛrɛ minɛ hani an ya Jaafar hani an ya Jaafar a y'i dɔn fo k'a ɲɛnamini o y'a minɛ ne hakili la sunna dɔ ye a kɛra kira ɲɛna a m'a bali n'a sɔrɔla o bɛ sunna na fɛn min kɛra kira ɲɛna a m'a bali n'o bɛ sunna na kumana olu dun ye nin nangari cogo di ka Buhari yɛrɛ sɔsɔ u ye Buhari yɛrɛ min bila k'a ni kuranɛ don ɲɔgɔn na o kumana Hayidara kama ka Buhari sɔsɔ ka Alakira ka sunna bɛɛ wuli ka bɔ ayiwa an karamɔgɔ ko Jaafar ye dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ bolibana alimami ala k'i sara jazakumullahu khair a ko Jaafar ye dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ mais Alakira sɔnna k'a muso kɔrɔta ka dɔnkɛlaw lajɛ maa ka tila ka dɔn haram ala k'i sara dɔn dɔw ye haramu ye dɔn min ye haramu ye walimuso ni wali tɛ ka ɲaami an m'o daga mais Seydul Wujudi nana a y'a yara Bajugu n'a dɔwɛrɛ kɛra n'i ka jalamugu to i kun na i ye bɛɛ kan ayiwa o kumana a ɲɛna sisan o kumana nin bɛɛ kɔfɛ ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ a ye sabali dɔw mago salen don u tɛ mɔgɔ mago ɲɛnen fɛ Alakira y'o de fɔ ko kullu zi ni'matin mahsud maa o maa n'Ala ye hɛrɛ k'i ye kira ko i ka da la a ye hasidi minnu jɛ a la k'u tɛ se ka suma kumana an bɛ min ɲini Ala fɛ dɔrɔn Ala ka don an n'u cɛ ka tila k'a ɲini Ala fɛ nin yɔrɔba in kama nin jama barikama in kama an faso Ala k'a kisi an ka sɔrɔsiw Ala k'u kisi ŋaniya jugu minnu bɛ yen ani minnu b'an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ an ka sɔrɔsiw kama ani an faso kama Ala k'a bɛɛ halaki ŋaniya jugu minnu bɛ Mali in nɔfɛ minnu b'an fɛ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ ani minnu bɛ k'an ka sɔrɔsiw janfa ya Rabbi Ala k'u bɛɛ halaki Ala k'a bɛɛ halaki u bɛ min ɲini Ala kana d'u ma ni a ye to ka nin kɛ koyi a bɛ kuranɛ kɔnɔ o kira dɔ ye dangani kɛ a ka dangani yɛrɛ ko la tazar alal ardi minal kafirina dayyara a ko Ala kafiri bɛɛ ta ci hali a tomi ni kelen ka n'a to yen dɛ ko danga ti bɛɛ min ka kan ni danga ye o de b'a fɔ danga ti bɛɛ n'o tɛ mun ye n'an bɛ fajiri seli n ko n'a sera yɔrɔ dɔ la kunutu bɛ yen
fajiri selito ala kan fulai dum tute e bi jo ka duwa do ke ay ni ne ko duwa do na selila chodi we ala kira toro de ka nyegwa a selito a sera ni nyorola ako allahumma alayka bi quraish ako ala we singe mi mani quraish yesa mi manu jibril yi twa ko yorobe kwa wala de ni ko quraish ala ba be hala ki sai ka mejo ni to so yorola kira ya wala ay te wo che to fo ala ya be ta ya rabbi ala ka njugu ta faso injugu ala ka be hala ala ka malijo ala ka nga sura su ko lasi ala ka jamana intanga angani ya jugu tiyo ala ku were to ala ku be dese aka na nyina ndo nu ko na yoro nyina mo sura ay do ko de gote jamana aka gele sadir mo bi mali do ka koro be ko ku madala ni mali kele ndo ango mali ndo de mali ndo wa abitu infana mali yaila ni ala sona lafiya be ni be ko fe galo tiku ubina don so ubina don faso ferela ubina don chentiku ubina don ala ka nyuma undeme jeni kala no ala ku labla ala ku jigiti ala ku dese an faso jugu be ala ku jigiti ala ku dese ne ka kuma bi surunya ni nyore na ndo ko fole ko ka segi ka fo amba fo ka sirifi be fo sirifla ka wa sara be ala bulu mbalema mso ani mbaw asara be ala bulu akanyuma amisana ya tinyine geraya be tuma mina mami mina kone bia o mina de ko ka gele do mina yan sirifla ka be de farala nyonga muso be mbaw ani balima muso be abe ani balima muso dim u be nanu yira idara ambi kelef sirifi wa asara bi ala di bolo aka du ala ka barka ala ka jidi asara bi ala bolo mufa foli bi leader islamé be ka tondo mais asabati ana wuli ka jo aba olu mo do de bolo usara bi ala di bolo ala ko usara here mimi fondo ke awni sira do fe ndedu sira do fe ndogonindo mi dogoni yinta memba fuye ku jesi olu dem sen ndama ka nyomine jamanay angana to akache na yi nyomine billahi nango mi kodo ne ay nyomine ay nyomine mimi fo dem sewni ay nyomine islamé ya singena islamé toro mais naw yi nyomine ni jamana ya tije akana nata ay nata alala mimi mgo bolo aka twe mingo mbi febi sini ode bi marfata mana ni ala tege mine tege tobla aya jandu billahi al-ali al-azim na ya la tege mine ay tege tobla abse ka kuma ya na kasa la hara abse ka kuma ala nyako الطمع يريق المعبد سيدنا علي كما دي اكون نتا جونيا جورو دو فوكيسا ايبي سا جونيا لا جورو تيت مين نتا كان نتا على لا مخوت nala kwa biso mo tseka ba ngamba dama kalfanyo ma ay nyomne akana dani made hal ni wajulite ay nyon wela ka gere nyona ambi fe yele me ka do jamana ngona nga bot yini ngara ambi bota akana keleke akana fitneke akana fitne tiki deme jamana inde zone ni tekelela amako te fitne na bi amako be mina anga nyo mine anga surasu deme nala yanse cheni galobi na donga bonyona
nga mago nyini na kana hakili shwe war kana tanawo ya je war ko ala tabi akachani billahi akachani fo cheka seka kuma jamu waduli kala mingo mugoma ala kota fui ka seka kuma mimi fo kote o mimi kede kulu ay kuma na utui ala bi mais mba khalifa nyo bi ko fe mi fe ka ye abe nyo bolo abe wala ne kuma su ka fosi fu ya ala kusara nyafu min kana ngashi chama dugo minu mbikeya jamana ngode bolo de dugo nu jamana ba wode bolo akana dimi fiew dimi de mo juwe akana dimi dalu chama be anti foi ke dina na mapse ka misoso menete karsa fe nge ala yere fe mi profiter ni dina toy o de be note on mo ke o masa galonga ankara mo dogo ko lu fo ku be mo duke ko mo ke ku be mo duke ko me ku ma delika ni keto model ya ambo kuma na kara ko juwe amma keto mi ya la ayo bwala sa aka fo na mo ke o ladi nga na so la fo na mo ke o sara galoka sa o kuma na afse ka to atainga kwa keto ko yela ko do bi ka kuma kala tasawufu yere dilale be odeka tasawufu yere dilale be odeka no ma khalange ubi mo no no fe ala kote hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala ka ma bonya ala ka na sutura ala ka na wasa ala ka garsiga ufoni geleya bi mo mana ya ala ma wulila mitay dengo ya ala ka deni mitay cheko ya ala ko di mitay musoko ya ala ko noya mitay garsiga yere ala ka garsiga nyumani ala ka na wasa ala ka na sutura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abe aka ofu ase ya shehu Usman Harana Haidara antu be gabi makono ase ayo bifo antu bifo kuma nyebla la yana akuma yi uli setia aye sabati bega toinola akara boko asiri na shehu Usman na ba bunga na tia kisane ala ye aflabe ke ala ya ke na laga na chama diama ame do ke ayi shijani kenan la nguma ala goti ani ama abora ka khalifa min dike ka khalifa min ke nyona amalo dala di khalifa ala ka time bolo munu dira nyon fe ko ta sisa ambe ala utara di ala ka ke sabati wa anya nyere ke bolo ndero ni ala utara sonama ni khalifa min kerano ambe wuli kan jo an sego dana wala sa ni se sabati to wala ko chuga mina ni mandi mado yi nga ala sona abeke ametanye fe amina kuma